ওম শান্তি। আজকের মূল্য তারিখ 26/7/2021। বাবা বলেছেন, আমাকে আর ঘরকে অর্থাৎ পরমধামকে স্মরণ করো। জ্ঞানকে ধারণ করে নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবার জন্য উপযুক্ত হও। যতটা সম্ভব সকলকে বাবার কথা বলো। অলওয়েজ সি ফাদার। বাবার স্মরণের দ্বারা দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যাও। স্মরণের যাত্রায় এতটাই পরিপক্ক হও যে তোমাদের অবস্থা যেন শক্তিশালী হয়। স্মরণের যাত্রায় কোনো সময় ক্লান্তি অনুভব করবে না। এটাতেই তোমাদের কল্যাণ সমাহিত আছে। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। মিষ্টি বাচ্চারা, স্মরণের যাত্রায় কখনো ক্লান্ত হবে না। দেহ অভিমানের ঝড়ই ক্লান্ত করে দেয়। দেহি অভিমানী হও, তাহলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। प्रश्न, कौन सा संस्कार 21 जन्म की शेष तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन संस्कार 21 जन्मेर श्रेष्ठ भाग्यকে নষ্ট করে দেয়? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से या पराई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्म की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान के बस कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतने को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरअहंकारी है। इसलिए सी फादर। যদি কারোর রাগ করা সংস্কার থাকে, বাবার উপর বা পড়াশোনার উপর যদি রেগে যায়, তবে 21 জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, দেহ অভিমানের বশীভূত হয়ে কখনো এই উল্টো নেশায় থেকো না যে আমি এতজনকে বুঝিয়েছি, এত সাহায্য করেছি। তোমরা দেখো যে বাবা কত বড় অথরিটি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিরঅহংকারী। এই কারণে শ্রী ফাদার। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। বিজয় মালাতে জপের যোগ্য হওয়ার জন্য এই শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ অভিমানকে ছেড়ে দিতে হবে। এই দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলতে হবে। नंबर 2, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से या पराई से रूठना नहीं है। टू मच অর্থাৎ অতিরিক্ত ধনের লোভ করবে না। বাবার স্মরণ ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় চিন্তন করবে না। কখনো বাবার প্রতি বা পড়াশোনার প্রতি রাগ করবে না। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्वों की सुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्नजित भवो। পরিবর্তন শক্তি দ্বারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র হয়ে বিঘ্নজিত হও। स्पष्टीकरण, यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्नजित बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेगी। যদি কেউ তোমার অপকার করে, তাহলে তুমি 1 সেকেন্ডের মধ্যে অপকারকে উপকারে পরিবর্তিত করে দাও। কেউ নিজের সংস্কার স্বভাবের রূপ নিয়ে তোমার সামনে পরীক্ষা হয়ে আসলো, তখন এই আত্মার প্রতি ক্ষমাশীল হয়ে
শ্রেষ্ঠ স্বভাব সংস্কার ধারণ করে নাও। কেউ দৈহিক দৃষ্টি নিয়ে সামনে এলে তাদের দৃষ্টিকে আত্মিক দৃষ্টিতে পরিবর্তিত করে দাও। এরকম পরিবর্তনের যুক্তি চলে এলে বিঘ্নজিত হয়ে যাবে। তখন যে আত্মারা তোমার সম্পর্কে এসেছে সেই সকল আত্মারা তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে। স্লোগান, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। অনুভবের স্বরূপ হয়ে যাও, তাহলে মুখমণ্ডলে ভাগ্যবানের ঝলক দেখা দিবে। ওম শান্তি।